ডেভিড মোরাসিং এর সাপোর্টে 24 ঘন্টার জন্য অনশনে বসলেন 47 আমবাসা তিপ্রামথা আমবাসা মহকুমার বাগমারা এরিয়াতে। প্রায় 20 জনের মতো ত্রিপুরার কর্মীরা বা তিপ্রামথার কর্মীরা না খেয়ে অনশনে থাকবেন, এমনটাই জানালেন তিপ্রামথার কেন্দ্র কমিটির সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল। ব্যুরো রিপোর্ট, ইন্ডিয়া 25 নিউজ। Tini tom no tuye kenaro gono অবস্থানে আসুক তিনি স্পেশাল সাল ক্লাইকা চিনি বাগৈ যে তিনি আমবাসা ব্লকনি ত্রিপুরা বিসিংব অবনো এক্সাম্পল রেখা যে অন গোয়িং তিনি মঠানি কর্মী খরকসা সাউথনি ডেভিড মোরাসিং হিনাই বননি নেতৃত্ব আগরতলা হইতে বেড়াও হিমই দিল্লি থাকমানি আনো সামানি মতে 9 তারিখ जों দিল্লিও যন্তর মন্তর হাবনাই আইনি সাল খানা 9 তারিখ অনলাই তিনি রগ দিল্লি এরিয়া লে আপখানা এগুলো ইউপি এরিয়া দিল্লিও আবুই তংখালি দুটো তো তিনি টিম berlaku kosto online kuno baka tongthowino berau imma ke ani medical check up khlai thangmani nigrim shilongo apur berau meghalaya area bisingo laitoi assam bai kachar berau tongo ke tini bo onek din kaka berau nischoi kaham khaino soknani যে এমন কোনো ফর্মালিটিস অফিসিয়াল পার্টি নিব নরাও অংশদি নরাও খাইদি আই মানি করে আং এসে প্রেসিডেন্ট তাবো অবতো তিনি কোনো ডিকটাম করে আইফুনো তিনি মঠানি কর্মী অংশ অক্সা ইন্টেলেকচুয়াল যদি তিনি পার্টিনি অংথং অংয়াতুম आं चिनि हानि चिनि जातिनि बागै आंबो कायसा आन्दोलन खालायनाय इंखेबोनो जों थाग्रि माइया जे बहाय तैनो थांखाबराव थांमानि बाक्सा कस्टर गंजा अङायखा हामजाराव क्लायखायराव खोनावो आइफोनो अनेक लामावो बयबाय मालायै आसाम फुनंथुं वेस्ट बेंगल अंथुं बिहार अंथुं यूपी एमपी रंथुं तब दिल्ली ओबराव दिल्ली स्टेट हाबै तंखना যন্তর মন্তর খানা বেড়াও হাপনানি ক आंबो चिनि जतनि पक्षेव बेरावनो खा खाम जों हखा এবং মহারাজ বো সবসময় মনিটর খায়ও চিনি এমএলএ খরকসা খরকনাই এমডিসি রংবো জোড়া জোড়া গোটাই বেরাও ইন্টিমেশন নাওই আগোগো যাতে কোনো স্ট্রাগল berani kuno hamja ongyatoi yang joto borongno berano nije programo जों नायtongo এবং খা কাহামার হো এবং তাম অ্যাচিভমেন্ট অংনাই অপলে উলনিকো তিনি ত্রিপুরা মঠাও जों খাयै जों एक डगमा खालायखा साइन डग जों मा खालायखा ताबो हाय जों मांखा अबो सानानि ini dokumen rekod ayatku rekod kai जों अबनि rekod दङ दा अबनि आरो एकड खायै जिनिसे अबते भारत संविधाननि आयरग अंखा अबते रग अंगनाय अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अंगयाखौ जिनि चेयरमैन महाराज प्रद्युत किशोर अब पार्सिउ खाय दङ दिल्ली प्राय बहुत दिल्ली काकमायाव दङ अशोक बेस्ट पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट टू मोमेंट बराव कक सालाय दं
ini Bonibale na bak marawo sini parti ni Tripura Mothani narau je untuk inisiatif nakha narau jotono angka kaham dewo narau bakai sa example makai ka Tripura narau betul kaitong Bongbrau ni lokal je nang menai je abo hai ha borok wang memakai nai chaneni numnya ni makai nai haiya খুব হাম্বল তুই শাক শাক ন খুব তোলা খাইয়ে ন जों जोंनि জীবন न जों जेंखा जों যখন आंदोलन खायो 15 दिन लागातार जों अनशन मा खायखा আগরতলাनि ও মন্দির তাম মন্দির दं राजबारिनि यां आरो रावबो जों खायखा कमलपुरावबो जों 12 घन्टा खायखा अন্য জায়গারাवबो खायखा रावबो ताबो खाय दङ kaisa demokratik आंदोलन ni abono kaisa খুব effective abo tabo onoson chung klaimani ongke chini dukho kosto sorkar chung jano binai abone ekta activities chini samong যখন মহাত্মা গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী bo অনশন খাইয়ে ন ব্রিটিশ রগনি ব্রিটিশ সরকারনি এটেনশন রখাইখা তুইয়া সাক আং মাই চাইয়া আনি ইন্ডিয়ান ওনারাও রিয়া খাই আইরো মা সাকাবো কিন্তু আস্তে আস্তে খাই বরাও নরমঙ্কা যেহেতু খুব হাম্বল যেটা চিনি বিভিন্ন সময়ও অনেক ধর্ম খাইনাই রব মাই চাইয়া ওই আপনি সালসানি মাই খরচ ব্রাউনি ধর্মনি আরো মার হব অবকাইসা চিনি বাখানি मानै सेबो बेटिनि बर' जे फैनाय जे माइ चायावै तंनाय बराबो खूब तंथौ जागाय खालामनाय आंनिया गावनि बाखा बिसिङाव एकटा वानसुक मुं जों आम्बासा बखलायखा कमलपुर बखलायखा आपुरबा जों आम्बासा आलगा करिखौ कमलपुर जों खबदा आरो जों थांनाय खायखा कुमार घाट बचन खायखा विभिन्न जगह जों अनशन खायखा 15 दिन खायपुरबो आं हायजोंखौ वाइ खाममान जाबो जों सदरनि जोंनि पार्टी खायनाय बाराव खायो बोरैबो चलाबो बाखा बाक्सा खायो इनोरबो निगुल खायो निगुल खायो जोंनि बाखा कसमं माने आंबो कसमं खा जोंनिबो दाबि दङ जोंनि जातिनि बागै जोंनि हानि बागै जोंनि भाइखौ जों लेन्ड रेस्टोरेसन दंमोन भाइखौ जोंनि कोटाराव कन्टिनिउ मैदों भाइखौ जों 6 रियल प्रोभिजन of मांखा एडीसी भाइखौ जों मांखा अबसोथ इतिहास घटना अब नाराव बाक्साबा तामो खायखा खाया अब नाराव मालायाबा मानजाबि अंखबा सब किछु नाराव साइमायावनाय हाइफुनो बरफ नायते तिनि प्राय 55-56 বছর आंदोलन खाय साइजाखियो तबक जोंबो 80-83 বছরক लायखा तबक जों खायनो दंखौ जे दंनाय राव जे क्रय खाबा राव क्रय खांखा किन्तु खायनाय राव जों खायनो दंखौ आरो निजों केव पुरो गयाखौ बनिबोयनो नारावनोबो आं अनुखायो नारावनि बाखाबो रागै मा दंनाय नांनाय डेभिड मुरासिंबो अबथ एकटा उत्साह ब्रक बबो कायसा घटना खायै जे भारत सरकारनि एटेनशन द्र मा खेनाय खेयनो भारत सरकार बो मा सानाय त्रिपुरा আগরতলা হইতে বরাও ইমই दिल्ली कैपिटल तक बराव खायखा बरावनि दाबि हाय 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 आबो बाहाय दंखा मा हिननाय बे बे आरो बरावबो तारिख खायनाय जों बाक्सा थांनाय गाहाम थांनाय कुनु काउकरै अरनि नाराव जे रेसपन्स बेखा जोंनि आम्बासा ब्लक प्रेसिडेंट अंनाय अक्रा अंनाय ताई रिजनल अंथं प्राइमारि अंथं जार जार जागानि तब नाराव जे खायमानि नाराव नंग खा हाबिवो नारावनि शेयरिंग जे उ आंदोलन न एक शेयर खायमानि आबनि प्रमाण दिनै आंबो हामियक्रायै देश 6-7 मास अंखरमाया तब बखारो बतंमाया मां खनाय नांनाय मा फायखौ तिनिबो पारा गांना गयनाय माने नरनि बखाबो जोङो
nauni baka karak umani narau jotono no ang kha karak ni kha ka ma janogo ai oro no nai boi bo jaga jaga jo dikhai mangklai tini integrity tini baka bak sang mani no tum sop moi ma punong nai boi no ani khai tini bisingo baksa haboi baka nosto kainani rok ba habo rang bai samun tangnai boto কিন্তু tabok jara jon kuno rang bai kuno situ sokro bai jon kai kaya jon normally no kai kaya aro je ekro nawo marau ni rol ang kuk chajago ang hamjago marau taibo kolo kai andolono toiri ongi emang bobutai andolon taibo kai nai marau wansugdi marau ni ba kaisa achievement जों जेरखम जों प्राय 55 बोसोर आन्दोलन खायनाय रग दंखौ दाबो बफोर जों मकल आय उमै थांनाय बले जों सायमैया हायफुनो नाराव जे दंखौ नाराव नि फ्यूचर नाराव बो इतिहास साननानै गाङो जों बताबो इतिहास साननानै दंखौ महाराष्ट्र दाबो खायसा जागावो आंनि बय ए नेभार एन्डिं जार्नि bini je journey anglai tamen ko burbai imoi tong mani bini jatra abo thak nai koi thak maya chini jatra kuno daga thak maya ini boy kaisa ani autobiography ang suika abo tabo bo sapo goi tongo abo bo puro jung abo no launch kai nai abo kai kai abo kita tangai kai minaro kacam baksan narau okro rok tongo narau no kha ka hamrigo ro narau ni next generation rok no narau lama mat no na abo kini generation abo tapi rok tongo